अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो सबक आपने सुनाया वो माशाल्लाह आपको याद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा रअयत अल्लज़ीन यख़ूदून फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि वइम्मा युनसियन्नक अश-शैतानु फला तक़उद बअद अज़-ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वमा अलल लज़ीन यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून। वज़रिल लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लዒबन वलहवन वग़र्रतहुमुल हयातुद्दुनिया वذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون.